morning guys! So ngayon ay maglilinis kami ng hagdan, kami ni Princess. So ayan, 4th floor kami guys. So kami na yung pinaka-last. Kaya kailangan mag-linis kami pababa. Okay lang yun. There's a spider. No, that's creature. Spider. Dito na tayo sa labas. Yan, si Ate. Pinasa yung best malinis na. Malinis na ang ating hagdan. Yan, hanggang pataas. Yan, malinis na. So, nakakatuwa. So, ngayon, dito tayo sa baba. Yan. Kanina maraming kalat yan. Kinuha na ni Lolo. So, dito tayo mag-clean up ngayon. Marami yan kanina. Kinuha ni Lolo. Yan, anong nagawa ko dyan? No, we will clean up, di ba? Kaya nga, you cannot get it. There's a lot of things inside. Huh? What's your idea? What? Okay. You like? Alright. Yeah, that's right. Huh? Let's go to Daddy? Yeah.
Daddy's sleeping. Yan, medyo malinis na. Yan, sa part na yun, hindi na. Ako. Tapos, dito na naman tayo, guys. Dito. Yan, linisan natin yan. David is sleeping with Daddy. David is sleeping, kaya naglilinisin na. Lagyan natin kunin. Pagwalis ulit tayo doon. Dali na. Malinis na. Malinis na, princess? Not yet. It's clean. Oh. Guys, tapos na kami maglinis sa baba. Si David ay natutulog pa rin. Is magluluto si ate ng, ano lulutuin mo? Nabe, kimochi nabe. Kimchi. Nabe. Yan. So, yan ang ingredients. Ano yan natin tawag dyan? Haksay? Haksay. Ano ba ito, ma'am, sa? Chinese pechay. Chinese pecha pala to? Oh, yan. Yan. So, ito guys, Lahatin ba natin? Chinese pechay. Mamaya na. Ito ay mushroom. Tapos, kimchi guys. Kimchi. Yan, masarap yung kimchi. Tapos, ito may karne. Yan, manok. Pati yung manok, ada, halo mo. Halo natin. Tapos ito, ano yan ate?
Maggie. Tapos, syempre, ito. Yan. Yung ating pang palasa. Yan. Dashi. Yan yung dashi. Gusto mo rin magluto? David? Luto. Oh, naabot ni David. Yan. Marunong na siya mag-abot. Guys. Tapos, Tofu din yan. yaw yan. Dada! Dada! Si ate yan. Tofu ang tawag dyan. Diba na? Oo, tofu. Ano na tong tofu sa Tagalog? Tofu. Hindi Takoy. Ace ka nga, pogi-pogi. Mag-1 year old na yung aming baby boy. Ace ka, hi! Mama, ikaw? Guys, nalagay na yung Maggie. Yan. Yan. Ang ating nabe. Yan. Lang may love. Kimchi. Haluan natin ng kimchi. Ano, Cedric? Hindi niya alam siguro itong kimchi. Oo. Lagay na ni ate ang kimchi. Diba? Kimchi yan na. Balo niya na ng kimchi. Pampalasa dyan sa ating nabe. Pag kulang, mamaya lagyan na yun. Dagdagan na lang mamaya. Bayam! Bayam! So, lagyan na natin ang apoy. Hindi dapat. Si Kuya Evo doon. Tipi! Ta-na-na-na-na-boom! 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 Nagadance. Ay, isang ating nabe. Yan! Kumukulo-kulo. Sarap! Yan! Naguguto na si Kuya Evo. Kaya naghihintay na siya. Ganda. Kumukulo na siya, guys. So, ibig sabihin, kakain na tayo. Kakainin na natin. Let's eat! Kain na ng nabe. Yan, may natira pa, guys. Yan. At si Ate Isak din. Kain sila ni Ace. Ate, please. At syempre, yung aming walang kabusugan na Evo na Laging matakaw. oo, laging gutom. Laging gutom pala niya ba yun? Yan si ate kumakain. Sarap na. Kain tayo, guys. You love it? Bagay sa winter talaga. Pang winter talaga siya, di ba? Kain silang dalawa. Nagko-contest sila. Yan. Tapos marami pa, guys. Yan. Marami pa. Pati si Princess din. You love it, Princess? Sige, ubusin mo yan. David is getting some leaves. Some autumn leaves. And Princess is there also. Yeah. Tawag-tawag si David. Tawag-tawag si David. Alam, binira dad. Binira. Ayan guys. Naglilipara na ang autumn leaves. Yan. Princess, come on.